बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा जुए में एक लड़की खरीद कर लाए और उससे निकाह कर लिया। वो कम उम्र थी। अम्मा उस पर जी भर कर जुल्म करती और हम भी उसे माँ से ही समझते, पर वो कुछ न कहती। बस जो ही रात होती मुसल्ला बिछा कर बैठ जाती और पूरी रात रोती। मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं उसकी बद्दुआ न लग जाए। कुछ दिन के बाद अम्मा ने उसे मारा और अम्मा उसे जलाने लगी तो वो अल्लाह को पुकारने लगी। उसी वक्त उस लड़की की चीखों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं खौफ से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं तेजी से भागती हुई बाहर गई। अम्मा हमेशा की तरह उस लड़की को बालों से पकड़कर जोर जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। मैंने अम्मा को रोकने की कोशिश की तो अम्मा ने जोर से मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया और मुझे डांटते हुए कहने लगी, बदबख्त औरत, मुझसे दूर ही रहे। हमेशा की तरह अम्मा ने मुझे बातें सुनाई थी। करीबी मेरा भाई खड़ा मुस्कुराती हुई नजरों से दोनों को देख रहा था। न जाने मेरे भाई को उस लड़की से इतनी नफरत क्यों थी। इस बात की समझ मुझे आज तक नहीं लग सकी थी। थोड़ी देर के बाद वो अम्मा को कहने लगा, अम्मा, आज इसे अच्छा खासा सबक सिखाओ। कल मैंने इसे अब्बा के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। न जाने वहां क्या कर रही थी। वैसे भी ये अपने हुस्न से सभी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। मुझे भी 2-3 बार इशारे कर चुकी है ये। वो तो मैं शरीफ हूं जो इसकी बातों में नहीं आता। भाई की बात सुनकर मैंने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं अपने खबीज भाई को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। मुझे ये भी पता था कि ये लड़की उसे अपनी तरफ नहीं बुलाती, बल्कि यही है जो उस लड़की को हमेशा परेशान करता है। कल रात के वक्त वो अब्बा के कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि भाई उसे घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर जा रहा था। अगर वहां पर मैं ना पहुंचती तो न जाने मेरा भाई उसके साथ क्या सलूक करता। मैंने अपने भाई को धमकी दी थी कि अगर उसने उसके साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसकी हरकतों के बारे में तमाम घर वालों को बता दूंगी। मेरा भाई ना सिर्फ सिगरेट पीता था, बल्कि उसका ऐसे लड़कों के साथ उठना बैठना था जो लड़कियों के चक्कर में फंसे हुए थे। मेरा बाप जितना मर्जी खुद कर सही, लेकिन वो अपने बेटे के मामले में बहुत सख्त था। जब भी मेरा भाई कोई गलती करता तो मेरा बाप उसे जरूर सजा देता था और जरा भी रहम नहीं खाता था। वो हमेशा यही कहता था कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मेरी तरह का इंसान बने, बल्कि मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। अब्बा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ती थी और मैं सोचती थी कि अब्बा शायद यही समझते हैं कि बेटे पर सख्ती करके वो उसे अपने से अलग इंसान बना लेंगे, जबकि हकीकत तो यह है कि बेटा हमेशा अपने बाप को देखकर ही सीखता है। अम्मा ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घसीटते हुए किचन की तरफ लेकर जाने लगी। ये देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अपने मुंह से बार बार एक ही बात निकाल रही थी कि मैं तुम्हें जला दूंगी, तुम्हारी शक्ल ऐसी बना दूंगी कि कोई भी मर्द तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। अम्मा से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। यूं लग रहा था जैसे अम्मा पर कोई शैतान सवार हो गया हो। मैं तेजी से भागती हुई अपने भाई के पास गई और उसे कहा, खुदा के लिए अम्मा को रोको, वरना वो उस लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर देंगी। मेरी बात सुनकर मेरा भाई मुस्कुराने लगा और कहने लगा, यार तुम भी छोटी छोटी बात पर डर जाती हो। वो सिर्फ और सिर्फ उसे जलाने जा रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बस खामोशी से तमाशा देखती रहो, तुम्हें क्या पता। अरे मैं तो लंबे अरसे से सबका इंतजार कर रहा था। मैंने इंतहाई गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे कहा, अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन या तुम्हारी बीवी के साथ कोई इस तरह का सुलूक करे तो तुम क्या करोगे। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम ही गुस्से से लाल हो गया और वो चीखते हुए कहने लगा, मैं उस शख्स को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये कहकर वो एकदम ही खामोश हो गया। यकीनन उसे एहसास हो गया था कि उस वक्त अम्मा गलत कर रही हैं। उसने अम्मा को रोकना चाहा, मगर अम्मा उसकी भी बात नहीं सुन रही थी। उन्होंने हम दोनों को धमकी दी और कहा कि अगर तुम दोनों ने बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों के साथ भी यही हशर करूंगी। मैंने अम्मा को कहा, इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, ये लड़की बेकसूर है। अगर इसने कोई गलती की होती तब आप इसे सजा देती। यूं बेगुनाह को सजा देना सिर्फ और सिर्फ ज्यादती है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं कि क्या ठीक है और क्या गलत। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर बात मेरे घर की आ गई है। मैं मजीद इस लड़की को मोहलत देकर अपना घर बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकती। अभी ये मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है। कल को अगर इसने मेरे शौहर को अपने काबू में कर लिया तो मैं कहां पर जाऊंगी। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी और अम्मा को कहने लगी, खुदा के लिए अम्मा जी, मेरे साथ ये जुल्म न करें। मैं सच कह रही हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो अंकल को अपने बाप जैसा समझती हूँ
उनके साथ वक्त गुजारना तो दूर की बात, मैं उन्हें कभी गलत नजर से देख भी नहीं सकती। आपके बेटे को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। उसने एक नजर मेरे भाई की तरफ देखते हुए कहा। मेरा भाई उससे नजरें चुराने लगा। उसके बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और मुझे कहने लगा, तुम इस लड़की को बचा लो ना। मैंने देखा कि भाई के चेहरे पर उस वक्त पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। वो एकदम ही बहुत खौफजदा नजर आने लगा था। यकीनन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हम दोनों ने अपनी अम्मा को पीछे हटाने की कोशिश की तो अम्मा हमें बद्दुआएं देने लगी और हमें कहने लगी, अगर तुम लोग बीच में आए तो तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए दुखी रहोगे। तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई भी खुशी दस्तक नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ गम तुम लोगों का मुकद्दर होगा और तुम लोगों की जिंदगी अजाब से कम नहीं होगी। अपनी माँ के मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ कभी मुझे इस तरह से बद्दुआएं दे सकती है। मेरा भाई भी एकदम ही साकत हो गया। उसे भी शायद अम्मी के इस कदर जालिम होने का यकीन नहीं था। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई। उसने अम्मा का बाजू पकड़ा और उन्हें पीछे हटाने लगा। अम्मा ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो थोड़ा दरवाजे से बाहर निकला तो अम्मा ने इंतहाई फुर्ती से किचन का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही किचन का दरवाजा बंद हुआ, हमें उस लड़की की चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो लड़की अम्मा के पैर पड़े उनकी मिन्नतें कर रही थी। मैं तेजी से भागती हुई खिड़की की तरफ गई ताकि अंदर का मंजर देख सकूं। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। अम्मा ने हाथ में एक माचिस उठा रखी थी और वो बहुत ही गुस्से से उस लड़की की तरफ देख रही थी। अम्मा की आंखों में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की को कहीं गायब कर दें। मैंने अम्मा को चिल्लाते हुए कहा, इसके साथ इतना बड़ा जुल्म न करें। अगर आपको इससे इतनी नफरत है तो आप इसे घर से बाहर निकाल दें। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, इसे घर से बाहर तो मैं निकालूंगी, लेकिन इस हालत में नहीं, बल्कि इसे इतनी बुरी हालत में इस घर से निकालूंगी कि जानवर भी इसे देखकर अपना मुंह मोड़ ले। मैंने अम्मा को कहा, खुदा के लिए फिरौन मत बने। आपको अच्छी तरह से पता है कि उसका क्या अंजाम हुआ था। अम्मा मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। इससे पहले कि वो उसे जलाती, एक ऐसा मुआवजा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। कुछ लम्हों तक तो मुझे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है। शाम का वक्त था। हम सब मामूल की तरह सहन में बैठे लूडो खेल रहे थे। अम्मा भी हमारा साथ दे रही थी। हम 4 बहन भाई थे। मेरा सबसे छोटा भाई 3 साल का था, जो कि कमरे में लेटा सो रहा था। मैं सबसे बड़ी बहन थी। मुझसे छोटा एक भाई था। हम लोगों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और अम्मा हम पर अपनी जान देती थी। हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अब्बा भी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अब्बा की एक आदत थी जो मुझे जरा पसंद नहीं थी। दरअसल अब्बा जुआ खेलते थे। इसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं था। अम्मा ने शुरू में उन्हें मना करने की कोशिश की, उन्हें अपनी कस्में भी दी, लेकिन अब्बा उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब अम्मा को अंदाजा हो गया कि इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ खुद की तस्दील कर रही हैं, क्योंकि उनका शौहर तो उनकी बात मान ही नहीं रहा, तो अम्मा भी पीछे हट गई। उन्होंने अब्बा को मना करना छोड़ दिया। वैसे भी अब्बा का काम घर का खर्चा उठाना था और वो घर का खर्चा बहुत ही अच्छे तरीके से उठा रहे थे। वो जुए में इतने माहिर थे कि बाज औकात तो मुझे उनकी किस्मत पर हैरानगी होने लगती थी और बाज औकात तो उनकी किस्मत पर रश्क भी आता था। हर रोज ही वो अपने साथ एक बहुत ही मोटी रकम लाते थे और अम्मा के लिए हर रोज ही एक खूबसूरत जोड़ा लाते थे। जब वो जोड़ा अम्मा के हवाले करते थे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। अम्मा उन्हें कहती थी, मैं पछता रही हूं कि माजी में मैंने तुम्हें ये काम करने नहीं दिया। अगर माजी में तुम्हें ना रोकती तो आज मैं बहुत ज्यादा अमीर होती। अम्मा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। अम्मा जल्द ही इस सब की आदी हो गई थी, जबकि मैं चाहती थी कि अम्मा अब्बा को रोक दें, लेकिन अब्बा को रोकने के बजाय उन्होंने खुद ही अब्बा का साथ देना शुरू कर दिया था। पहले हम एक बहुत ही पुराने और खंडरनुमा घर में रहते थे, लेकिन जब से अब्बा ने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे तो हमने वो घर भी तब्दील कर दिया और एक पोश इलाके में आकर जिंदगी गुजारने लगे। अम्मा अब्बा को हमेशा एक ही बात की हिदायत करती थी कि तुम्हारे इस काम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल मोहल्ले के लोग हमको बहुत ही मुहज्जिब और अच्छा इंसान समझते थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है या हमारे घर के अफराद किस कदर छोटी जहनियत के मालिक हैं। मेरी अम्मा दरअसल मेरी सौतेली माँ थी। मेरी जो सगी माँ थी उसका इंतकाल 6 साल पहले ही हो गया था। तब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल की थी। जब अब्बा ने अम्मा से दूसरी शादी की तो अम्मा ने हैरत अंगेज तौर पर मेरी सारी जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी,
نہ ہی انہوں نے میرے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا تھا۔ میں جب 15 سال کی تھی مجھے تب پتا چلا تھا کہ یہ میری سگی نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے، مگر مجھے ذرا بھی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ میں تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے اتنی محبت کرنے والی ماں دی تھی۔ میری ماں بلا شبہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور اس نے مجھے کبھی بھی کسی کام سے منع نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں اپنی ماں سے ذرا بھی محبت نہیں کر پائی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میری ماں بہت ہی ظالم عورت تھی۔ وہ اپنے بچوں پر تو ظلم نہیں کرتی تھی، لیکن غریب لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی برا ہوتا تھا۔ اگر کبھی کوئی شخص مانگنے کے لیے ہمارے گھر چلا آتا تو اماں نہ صرف اسے باتیں سناتی تھی بلکہ اس کی اتنی تذلیل کرتی تھی کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ شرم سے ڈوب مرتا۔ میں اماں کو اکثر یہ سمجھاتی تھی کہ ایسا مت کیا کرے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میری بات سن کر اماں مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی، تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتا نہیں ہے، تم چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی بن کر رہو۔ اپنی اماں کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور میں ہمیشہ ہی اپنی ماں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہتی تھی۔ میں اماں کو بھی توبہ کرنے کے لیے کہتی تھی، لیکن میری ماں بہت ہی غرور سے کہتی تھی کہ میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ جب میں ابا سے اس بارے میں بات کرتی تو ابا گہری سانس لیتے اور پھر خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگتے۔ میں ابا کو کہتی تھی، آپ اماں کو سمجھایا کریں، انہیں کہا کریں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اتنا غرور انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ ابا بے چارگی سے مجھے کہتے، میں تمہاری ماں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، مگر تمہاری ماں میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے اس کے دماغ میں یہ خناس کس نے بھر دیا ہے۔ زیادہ مسئلہ مجھے اس وقت ہوا جب میرا بھائی بھی میری ماں کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ میرا بھائی بھی ایک بہت ہی ظالم انسان تھا اور حد سے زیادہ بے رحم تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر بری سرگرمیوں میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی جب مجھے ایک لڑکی کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ہلکی ہلکی آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر میں گھبرا گئی۔ وہ آواز گلی کے کونے سے آ رہی تھی۔ یہ گلی اس انداز میں بنائی گئی تھی کہ جب تک اس کا موڑ نہ مڑا جائے تب تک سامنے ہونے والے واقعات کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور وہ گلی آگے جا کر بند بھی ہو جاتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں آیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں۔ مگر پھر دوسرے ہی لمحے میرا دل نرم پڑ گیا، کیونکہ چلانے والی بھی ایک عورت ہی تھی اور پتہ نہیں وہ اس وقت کس مشکل میں تھی۔ میں نے ہمت کی اور اس طرف چل دی، لیکن جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے ایک لڑکی میرے بھائی کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرا بھائی اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ جب میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ اس کے بالوں کو ہلکا ہلکا کھینچ رہا تھا اور اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنے تو میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی اس قدر ذلیل انسان ہو سکتا ہے۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اپنے بھائی کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ دراصل یہ گلی اور یہ علاقہ اس قدر سنسان تھا کہ یہاں پر بہت ہی کم لوگ آتے تھے اور لڑکیاں تو یہاں پر آنے سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ جب میرے بھائی نے مجھے وہاں پر دیکھا تو اس کا چہرہ یکدم ہی شرمندگی سے لال ہو گیا۔ وہ مجھ سے فکر مندی سے پوچھنے لگا، آپی جان، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر ایک زوردار تھپڑ میں نے اس کے چہرے پر مارا۔ سب سے زیادہ شرمندگی مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے کالج کی ہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ میں اپنے کالج میں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی۔ سب ٹیچرز ہی میری بہت عزت کرتے تھے اور سب لوگوں کو میری مثالیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ میرے والدین کی بھی سب لوگ عزت کرتے تھے کہ یہ سب کچھ میرے والدین کی اچھی تربیت سے ہی ممکن ہوا ہے۔ بھائی مجھ سے معافی مانگنے لگا تو میں نے اسے کہا، ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے دھکا مار کر وہاں سے بھیج دیا۔ پھر میں اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ لڑکی تیزی سے اٹھی اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ اس نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آپ اتنے برے لوگوں میں پھنس گئی ہیں۔ کم از کم آپ اس لائق نہیں تھی کہ آپ اس کی بہن کہلائی جاتی۔
मैंने उस लड़की को कहा, यह भी कम उम्र है, नादान है। मेरी बात सुनकर उसने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहा, यह मुझसे 2 साल छोटा है, मगर इसने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की हैं कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। इसकी बातों की वजह से मैं काफी अरसे तक परेशानी में मुब्तला रही हूँ। मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो गया था। मेरे वालिदैन फौत हो चुके हैं और मैं अपने चचा के पास रहती हूँ। मैं अपने घर में भी किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैंने बात करने की कोशिश की तो मुझे यकीन है वो मेरा कॉलेज छुड़वा देंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करें और अपने भाई को समझा दे। मैंने उस लड़की को तसल्ली दी और कहा, आज के बाद वो तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। वो खामोशी से वहां से चली गई। मैं अपने घर तेजी से दाखिल हुई। मैंने अभी कमरे में कदम ही रखा था कि सामने एक कम उम्र लड़की को बैठा देखकर मैं हैरान रह गई। जब मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ नहीं बल्कि उस लड़की की तरफ इंतहाई गुस्से से देख रही थी। अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि वो आंखों ही आंखों से उसे जान से मार दे। मैंने अब्बा से पूछा, ये लड़की कौन है? मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़की इस घर की नौकरानी है। आज के बाद ही तुम लोगों के सारे काम करेगी। मैंने हैरानगी से उनके चेहरे की तरफ देखा और उन्होंने कहा, अब्बा ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये तो इस लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। अब्बा ने इंतहाई गुस्से से मुझे घूरा और मुझे कहा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत। बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो। इससे पहले कि अब्बा अपनी बात मुकम्मल करते, अम्मा बोल पड़ी, हाँ, ये आजकल कुछ ज्यादा ही मेरे मामलात में भी दखल अंदाजी कर रही है। अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा लो। मुझे इसकी ये रोज की चकचक पसंद नहीं है। मैं इसे इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि मुझे डर है कि कल को तुम्हारे पास आकर ये शिकायत ना लगा दे कि मैं इसकी सौतेली माँ हूं। इसी वजह से इसे डांटती हूँ। मुझे वहां पर खड़े हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी छोटी बहन आई और उस लड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने उस लड़की को कहा, चलो अभी जाकर जल्दी से मेरा कमरा साफ करो। अपनी बहन की बात सुनकर मैं तेजी से उसके पास आई। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे हटाते हुए कहने लगी, तुम्हारी बहन ठीक ही तो कह रही है। वो उस लड़की को उसकी औकात याद दिला रही है ताकि वो कभी ये ना भूले कि उसकी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। मेरा भाई करीबी खामोशी से खड़ा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मुझे अच्छी तरह से पता था कि अब वो डरा हुआ है कि मैं उसकी किसी को शिकायत न लगा दूं। मैं फिलहाल उसकी शिकायत लगा भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं जानती थी कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। सबसे पहले मुझे उसके खिलाफ सबूत ढूंढने थे। मुझे पता था जिस दिन मैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में कामयाब हो गई वो दिन उसकी खुशियों का आखिरी दिन होगा। इसके अलावा भी मुझे आसपास के मोहल्ले के बच्चों से पता चला था कि मेरा भाई रोज रात को अपने दोस्तों के साथ लड़कियों के अड्डे पर निकल जाता है। मैंने शाम के वक्त अपने भाई से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो मेरा भाई साफ मुकर गया, बल्कि वो फूट फूट कर रोने लगा और मुझे कहने लगा, तुम किस तरह की बहन हो जो अपने भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह का लड़का हूं? मैंने चंद लम्हे उसके चेहरे की तरफ देखा। साफ नजर आ रहा था कि वो ड्रामा लगा रहा है। मैंने उसे उंगली उठाकर धमकी दी और उसे कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं। अगर अब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे कहा, खुदा के लिए मुझ पर इस तरह का जुल्म मत करना। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें रात को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो फिर समझ जाना कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। एक चीज मैंने नोट की थी और मुझे उसकी खुशी भी हो रही थी। वो ये थी कि अब मेरे भाई ने घर से रात के वक्त निकलना बंद कर दिया था। उसकी काफी ज्यादा हरकतें तब्दील हो गई थी। अगर मैं नहीं जानती थी कि अब उसने घर में ही रास्ता तलाश कर लिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की को अब्बा जुए में जीत कर घर लाए थे वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता था। एक दो बार मैंने उसे उस लड़की के साथ बातें करते हुए देखा। दूर से मुझे यही लग रहा था कि वो उससे नॉर्मल अंदाज में कोई बात कर रहा है। मैं उसकी तरफ ना भी जाती अगर मेरे जहन में कॉलेज वाली लड़की की बातें न गूंज पड़ती जिसने मुझे कहा था कि तुम्हारा भाई किसी भी लड़की का लिहाज नहीं करता। उसे बदसूरत लड़की भी लाकर दे दोगी तो वो उसे भी छेड़ने से बाज नहीं आएगा। मैं डर गई। मैं तेजी से भागती हुई उस लड़की के पास गई। अपने भाई की बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो उसके साथ बहुत ही बेहुदा बातें कर रहा था। मैंने अपने भाई के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी
وہ خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھ میں اتنی زیادہ جان کہاں سے آ گئی ہے۔ میں نے اسے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ قریب ہی وہ لڑکی کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اچانک ہی وہاں پر ابا آ گئے۔ ابا مجھے پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے کہنے لگے، یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ابا کی بات سن کر میں نے چیختے ہوئے کہا، میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ اس لڑکی پر اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ آپ کی اپنی بھی 3 بیٹیاں ہیں، اگر کوئی آپ کی 3 بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ابا نے انتہائی نفرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور مجھے کہا، یہ سب کچھ اس کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، اسی نے اپنے باپ کا قرض اتارنے کے چکر میں اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، میرا باپ بھی جوا کھیلتا تھا، وہ جوئے کا بہت ہی پکا کھلاڑی تھا، لیکن اس بار نہ جانے اس کی قسمت نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا، وہ جوا ہار گیا۔ تمہارا باپ اس سے پیسے مانگ رہا تھا اور اسے مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً میرے باپ نے میرا سودا کر دیا۔ اب میری ماں بھی اس پر بہت ظلم کرتی تھی، وہ اس سے سارے گھر کا کام کرواتی تھی، اسے مارتی پیٹتی تھی، اسے بعض اوقات کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آتا تھا اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اماں کو اس کے مظالم کی سزا دے۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ اماں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، لیکن اماں پر تو جیسے کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ روز رات کو میں اس لڑکی کے پاس جاتی تھی اور اس کے جسم پر مرہم لگاتی تھی۔ اس کے پورے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات ہوتے تھے۔ نہ صرف اسے ذہنی تکلیف دی جا رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے جسمانی تکلیف بھی دی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی ہمیشہ ایک ہی بد دعا دیتی تھی کہ دیکھنا تمہاری ماں کا حال بہت ہی برا ہوگا، تمہارا باپ ہمیشہ تڑپتا رہے گا اور تمہارے بھائی کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لڑکی کی بد دعائیں سن کر میں رو پڑتی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ خدا کے لیے اس طرح مت بولو، لیکن وہ بہت تکلیف میں ہوتی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں لگتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ صبح جب میں اس سے معافی مانگتی تھی تو وہ خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگتی تھی اور مجھے کہتی تھی، مجھے یاد نہیں میں نے رات کے وقت کیا بات کی، میں نہیں جانتی کہ اس غنودگی میں کہی گئی باتیں سب کچھ تباہ کر دیں گی۔ اس سے پہلے کہ اماں اسے آگ لگاتی، اماں اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی، کبھی وہ ہنستی کبھی روتی، پھر انہوں نے خود کو ہی نقصان پہنچا دیا۔ اماں کی چیخیں اس وقت پورے محلے میں گونج رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بھائی دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن تب تک امی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ بھائی نے ایک بیوقوفی کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے اماں پر پانی گرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اماں کے پورے جسم پر چھالے بن گئے تھے۔ اماں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں آنسو بہا رہی تھی، لیکن اماں اس حالت میں بھی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ ان کی ذہنی حالت خراب ہو گئی ہے۔ میری ماں پاگل ہو گئی تھی اور یہ چیز مجھے خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میرے باپ کو فالج کا اٹیک پڑ گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ اپنے ماں باپ کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ تقریباً 5 سال تک وہ اسی تکلیف میں رہے۔ 5 سال تک میں ان کا خیال رکھنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اماں تو خود ہی اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتی تھی اور پھر بعد میں بیٹھ کر روتی تھی تو کبھی ہنستی تھی۔ وہ اکثر ہی گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ گلی کے بچے ان پر پتھر پھینکتے تھے۔ میرے بھائی سے ایک انسان کا قتل ہو گیا اور اسے پولیس اپنے ساتھ پکڑ کر لے گئی اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس لڑکی کو میں نے واپس گھر بھیج دیا تھا۔ میں ہر ہفتے اس کے پاس جاتی تھی اور اس سے رو رو کر معافی مانگتی تھی۔ 5 سال تک یہ سب کچھ چلتا رہا۔ پھر جس دن اس نے میرے والدین کو معاف کیا، اسی دن ہی دونوں کا انتقال ہو گیا۔ دونوں کی دنیاوی تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ میں دعا کرتی تھی کہ ان کی آخرت اچھی ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آخرت میں بھی انہیں اسی طرح کی تکلیف ملے۔ میرے ماں باپ نے اس معصوم بچی پر جتنا بھی ظلم کیا تھا، انہیں اس کی سزا مل گئی تھی۔ اس سب کے بعد میری بہنیں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور باقی کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، ان پیسوں سے میں نے ایک کریانے کی دکان ڈال دی اور پھر اسی سے ہی گزارا کرنے لگے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔